ये देखिए हमारा मुश्किल रास्ता, हमने यहाँ से जाना है। ये आगे ये भी स्टेप है, ये बहुत मुश्किल स्टेप है। ये देखिए ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे आगे हमारे करैक्टर है, ये हमारे करैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 करैक्टर। वाह भाई तुम जा रहे हो यार, बहुत मजा आया। वाह इस करैक्टर से तो मेरी हाथी बात है। आगे क्या आपको पता चलता है, इसमें अपनी गाड़ी चलाई। Here we go! ये देखें आगे चला गया। Wow, so much heat! ये देखिए ये अपने रास्ते पर चला गया। ये बच गया। बहुत Okie dokie! Here we go! ये बच गया भाई। अभी ना भी किसी का कुछ का करके रहेंगे। आप तो बच गए। ये देखिए हाँ ये मेरा करैक्टर है। वाह ये दोनों मिलके आपस में बहुत खुशी करते हैं। Come on, you can do it. लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये जा रहा है। Okay. सब्सक्राइब करें और आप इंडिया से मेरी वीडियो को वॉच करें और लाइक करें। Wow, amazing! What are you doing in my... I love you, baby. Amazing! You're my hero. Wow! Oh man! Fantastic! It's magical. Here we go! Okay! Are you ready? Go! Crush them! Check out my guns! Wow! Amazing! Ready or not, here I come. Come on, let's go! Amazing! You're my hero. Wow! Hooray! What? Hooray! That's amazing. Amazing! La 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 la. Unbelievable! Let's do it. Yes! Woo! Oh, you got destroyed! Hello! Wow! Amazing! Ready or not, here I come. Woo! Wow, so much heat! Yeah, bro! Okay, here we go! Let's go! Oh, wow! That's just amazing! Yes! Oh, you got destroyed! Easy! Go!